गवादर गर्मी के सताए शहरियों का हक दो तहरीक के 9 मुंतखब बल्दियाती कौंसलरान समेत डिप्टी कमिश्नर गवादर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। कैस्को की जानिब से बिजली की आंख मचोली और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शदीद गर्मी और हबस में गवादर के शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। देखिए गवादर सिटी न्यूज की खसूसी रिपोर्ट। मौसम गर्मा की आमद के साथ गवादर में कैस्को ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली की आंख मचोली से तंग आकर गवादर के शहरी हक दो तहरीक के 9 मुंतखब कौंसलरान डिप्टी कमिश्नर गवादर ऑफिस के सामने पहुंच गए, जहां एहतजाजी धरना देकर बैठ गए, जिनका कहना था कि कैस्को की जानिब से गवादर के आवाम को बिला जवाज तंग किया जा रहा है। गवादर शहर में 24 घंटे बिजली के बजाय सिर्फ 8 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है, जिसमें बिजली की आंख मचोली भी शामिल है। 9 मुंतखब कौंसलरान और एहतजाजी शुरा का कहना था कि गवादर शहर के बोसीदा खंबे और नकारा तारों का गिरना और ट्रांसफार्मर्स का जलना रोज का मामूल बन चुका है। बिजली की घंटों गायब होने और लोड शेडिंग के बायस शहर में पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। महकमा पब्लिक हेल्थ के जिम्मेदारान ने बिजली न होने के बायस गवादर शहर में पानी सप्लाई भी बंद कर दी, जिससे अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ट्रांसफार्मर जल जाने के बायस ट्रांसफार्मरों की मुरम्मत के लिए फंड न होने की वजह से कई दिनों तक ट्रांसफार्मरों की मुरम्मत नहीं होती। इस हवाले सीनियर रहनुमा हुसैन वाडेटला, शरीफ मियादाद, शकील केडी और माजिद जोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, काउंसलरान का एहतजाज है, हक दो तहरीक के काउंसलरान दूर के दौर सुहाने होते हैं, यही कहावत है। ग्वादर की तरक्की के चर्चे सारे दुनिया में हो रहे हैं, मगर ग्वादर में लोग आज तक पत्थर की ज़माने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सी पैक जो कहते हैं झूमर है, उसका ये मनबा है सी पैक का। मैं कहता हूँ गवादर सी पैक का झूमर नहीं, बल्कि सी पैक के माथे पर एक कलंक है कि हमारे मसाइल एक एक्सप्रेसवे जो कहते हैं एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेरीन ड्राइव, ये सारे हुक्मरानों के अपने लिए हैं, ये सारे सरमाएदारों के लिए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमें क्या फ़वाइद हासिल होंगे, जबकि हमारे लोग तो कोचों में सफ़र करते हैं। एक्सप्रेसवे में हमें क्या मिला? समंदर को ब्लॉक किया गया है, मछेरों को आने जाने के लिए मसाइल पैदा किए गए, मगर गवादर के लिए कुछ नहीं किया गया। आज तो काउंसलर बैठे हुए हैं, अगर इंतज़ामिया ने होश के नाखून नहीं लिए तो कल परसों तक हज़ारों लोग यहाँ जमा होंगे। गवादर के हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। 74 साल बाद भी बिजली का मसला, यही ग्वादर सी पैक के बदौलत लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बना, पता नहीं कौन से मनसूबे मोटरवे, मगर गवादर को क्या मिला, बलूचिस्तान को क्या मिला? आज तक बिजली नहीं है। आफत ज़दा गवादर को करार दिया गया, मगर उस पर भी अमल नहीं हुआ। ये टर्खोलॉजी अब नहीं चलेगी। हमें पागल कुत्ते नहीं काटा है, लोगों को पागल कुत्ते ने, बावले कुत्ते ने नहीं काटा है कि हम ये कहें कि ये तरक्की है। अब जो खिलौना दे के बहलाया गए हैं वो ज़रबुल मसल है, उससे हमें बहलाया नहीं जा सकता। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठे हैं। वावड़ा के बदतरीन लोड शेडिंग जो हमें हर रोज़ आए रोज़ तंग किया जा रहा है। हमारे शहरी माँ बहनें सड़कों पे निकले हुए हैं, इसलिए हमने ये तय किया कि हम तमाम मुंतखब काउंसलरान आके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठेंगे। ये आए रोज़ का झंझट और सड़क बंद ब्लॉक होने से अच्छा है कि हम तमाम काउंसलरान आके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठ जाएं। हम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। जो बिजली है, बिजली का निज़ाम बिल्कुल तबाह है, बर्बाद है। बोसीदा गले सड़े तार, 20 साल 25 साल पुराने गले सड़े तार हैं, रोज़ गिर रहे हैं। ट्रांसफार्मर ख़त्म हैं, बिल्कुल पुराने ट्रांसफार्मर हैं और नए जो ट्रांसफार्मर पर आए हुए हैं वो मनपसंद लोगों में तकसीम हो रहे हैं। हम तो अजीब हैरान है कि ये जदीद दौर में लोग चांद पर पहुंचे हैं, कहाँ से किस तरह से बिजली पैदा की जा रही है। लेकिन ग्वादर जो झूठे तरक्की के झूठे दावेदारों को पता होना चाहिए कि वो हर वक्त आके यही कहते हैं कि गवादर सिंगापुर है, गवादर सी पैक का माथे का झूमर है। लेकिन गवादर सिर्फ ये मेरीन ड्राइव का नाम नहीं है कि गवादर है। ये हेलीकॉप्टर में आके विज़िट करते हैं, गवादर का नज़ारा करके जाते हैं, लेकिन ओल्ड शहर का आप जाके हालत देखें, मौजूदा दौरों से बदतर है।
وہاں کی ٹوٹی پوٹی روڈیں دیکھیں, وہاں پر سڑکیں دیکھیں, کس طرح کے یہ جو بڑے بڑے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ سی پیک ماتے کا جھومر ہے اور اتنے سالانہ اتنے بجٹ یہاں پر خرچ ہوتے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ گوادر واحد ضلع ہے بلوچستان کے 36 اضلاعوں سے, یہاں پر فنڈنگ بھی زیادہ آتا ہے, یہاں پر سارے چیزیں ہوتے ہیں, لیکن یہاں سارے کرپشن کے زد ہوتے ہیں. لوگ ہر وقت کہیں آپ دیکھیں ہر کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ بغیر احتجاج میں لوگ روڈ پر نہ بیٹھے ہوں. کہیں کہاں پر روڈ بند ہے, کبھی دیکھیں کہاں پر روڈ بند کیا ہوا ہے لوگوں نے بھی. یہ کیا ہو کیا رہے. ہم تو اسی تنگ ہونے کی وجہ سے آج ضلع انتظامیہ کے آفس سے آ کے بیٹھے ہیں کہ بھی ہر کوئی ادارہ بے لگام کیوں ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ اس جدید دور میں یہ بڑے بڑے جو آ کے ہر 3 مہینے ہر 2 مہینے کے بعد آ کے منسٹر یہاں پر آتے ہیں, سی ایم یہاں پر آ جاتا ہے, وزیر اعلیٰ یہاں پر آ جاتا ہے, سینیٹر یہاں پر آ جاتے ہیں, بڑے بڑے جو انٹرنیشنل لوگ کے جو انٹرنیشنل سرمایہ یہاں پر آتے ہیں, صرف پی سی ہوٹل میں آ کے گوادر کا نظارہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں. اس طرح گوادر نہیں ہے. گوادر یہی ہے جو لوگ روڈوں پر آ کے ذلیل ہوتے ہیں, خوار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر گرمی کی جب بجٹ کا سلسلہ ہوتا ہے تو کبھی 18 گھنٹے سے 12 گھنٹے تک بجلی نہیں ہوتا ہے, یا کہ 36 گھنٹے بھی ہم لوگوں نے بجلی کے بغیر گزارا ہے. گوادر کے لوگوں کا کیا سزا ہے؟ یہی ہے کہ انہوں نے ایک بڑا سی پیک دیا ہے, ان کو فری میں سی پیک دیا ہے, بجائے کہ یوٹیلیٹی بل معاف ہو, بجلی فری ملے. لیکن نہیں, بجلی کی اپ ڈاؤننگ, شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ, اتنی کنجسٹڈ ایریا میں جا کے دیکھیں مریض بچے اور کس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ بڑے بڑے لوگ آ کے ادھر پی سی ہوٹل میں صرف آ کے دعوے کرتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, سال بعد. یہی سنتے سنتے آج ہم 42, 43, 46 سال کے ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک گوادر والوں کو سہولت نہیں ملا ہے. یہ کام کا آ کے ادھر ہمیں جھوٹی تسلیاں, تپلے تسلیاں آ کے دے کے چلے جاتے ہیں کہ گوادر ایسا ہے, گوادر ویسا ہے. گوادر کا اصل حقیقت یہی ہے جو ہم لوگ یہاں پر آ کے ڈپٹی کمشنر کے آفس کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں صوبائی گورنمنٹ سے, وفاقی گورنمنٹ سے, کہ اگر آپ لوگوں کو گوادر چاہیے, گوادر کے لوگ چاہیے, تو گوادر والوں کو تمام تر سہولتیں دیں. صرف اخباروں میں, صرف الیکٹرانک میڈیا میں, صرف سوشل میڈیا کا نہیں, حقیقت ریئل سہولت آ کے دے دیں تاکہ گوادر کے لوگ ایک بہتری زندگی گزاریں, تاکہ گوادر کے لوگ خوشحال رہیں, گوادر کے لوگ سڑکوں پہ نہ رہیں, گوادر کے لوگوں کو علاج, گوادر کے لوگوں کو صاف پانی, گوادر کے لوگوں کو بجلی, گوادر کے لوگوں کو روزگار. یہ تمام چیزیں چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ جا کے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس بلا کر یا کوئی ڈیلیگیشن کے سامنے انٹرنیشنل چائنیز وغیرہ وغیرہ کے سامنے آ کے بیٹھ کر, صرف وزیروں کا کام نہیں ہے کہ آ کے بھیک مانگیں, گوادر کے نام سے بھیک مانگے, پلانا جگہ کے نام پہ بھیک مانگ کر, لیکن وہ سہولتیں ہمیں نہ دی جائیں. پہلے ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں ہمارے دی جائیں, ہمیں ہماری ضرورت ہم سے پوری کی جائیں, تب جا کے ترقی کے وعدے اور وعید کریں کہ بھی ہم نے گوادر کو یہ کیا ہے, گوادر کو وہ کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا ادھر جی ڈی اے, جیسے کہ دوست کہہ رہے تھے نا جی ڈی اے کی حال, جی ڈی اے میں کتنا فنڈ آتا ہے, ابھی بھی موجودہ 2 ارب آئے ہوئے ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے, سارے پیسے مٹی میں چلے جا رہے ہیں. بھی یہ کیا ہے؟ یہ اتنی کرپشن, ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں کا جو مطلب جو لوگوں کا نمائندگی کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھی گوادر کی جو ضروریات کیا ہیں,